गुड मॉर्निंग एवरीवन। समस्त को मु भी शिक्षक हेबी यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करुँची आपण समस्ते भलरे अछंती। तो आज रही आपण पॉलिटिकल साइंस रु बछा बछा इंपोर्टेंट प्रश्न सबू जहाँकि आपणकर ओटीटी एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो लर्नर्स जो मैंने ए चैनल प्रथम थर विजिट करछंती सेमाने चैनल टी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करदेवे जहाँ फल आग को आसुवा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपण पाक पहुँचो। ठीक अच्छे, तो चलतु आउ डेरी न करके क्लास टी को आरंभ करिबा। देखंतु प्रथम प्रश्न, निम्नोक्त मध्यरु केउ तथ्यटी प्रधानमंत्री प्रति प्रযোज्य नुहे? निम्नोक्त मध्यरु केउ तथ्यटी प्रधानमंत्री प्रति प्रযোज्य नुहे? ऑप्शन ए संसदर मुखपात्र, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, ऑप्शन सी सांविधानिक राष्ट्र मुख्य ना ऑप्शन डी लोकसभार नेता। कौन होगा राइट आंसर? केउ तथ्यटी प्रधानमंत्री प्रति प्रযোज्य नुहे? ऑप्शन सी सांविधानिक राष्ट्र मुख्य है। ऑप्शन सी हो राइट आंसर, सांविधानिक राष्ट्र मुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, योजना कमिशनर अध्यक्ष भावे किए दायित्व तुलाई थांती? योजना कमिशनर अध्यक्ष भावे किए दायित्व तुलाई थांती? राष्ट्रपति, अर्थमंत्री, प्रधानमंत्री ना बाचस्पति? कौन होगा राइट आंसर? योजना कमिशनर अध्यक्ष भावे किए दायित्व तुलाई थांती? ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी हो राइट आंसर, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नोक्त मध्यरु किए केंद्र सरकारंकर प्रशासनिक मुख्य? निम्नोक्त मध्यरु किए केंद्र सरकारंकर प्रशासनिक मुख्य? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी बाचस्पति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी कैबिनेट सचिव। कौन होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। ठीक अच्छे, ऑप्शन सी हो राइट आंसर, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देशर द्वितीय सम्मानास्पद नागरिक भावे किए सम्मानित? देशर द्वितीय सम्मानास्पद नागरिक भावे किए सम्मानित? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति ना बाचस्पति? कौन होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। ठीक अच्छे, ऑप्शन सी हो राइट आंसर, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नोक्त मध्यरु किए राज्यसभा रे अध्यक्षता करती? निम्नोक्त मध्यरु किए राज्यसभा रे अध्यक्षता करती? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी बाचस्पति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपबाचस्पति। कौन होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। ठीक अच्छे, ऑप्शन सी हो राइट आंसर, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी राज्य रे राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक केते वर्ष पई बलवत्तर रही परिवार व्यवस्था रही? कौन सी राज्य रे राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक केते वर्ष पई बलवत्तर रही परिवार व्यवस्था रही? ऑप्शन ए 6 मास, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 1 वर्ष ना ऑप्शन डी 3 वर्ष? कौन होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी 3 वर्ष है। ऑप्शन डी हो राइट आंसर, 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जातीय जरूरी परिस्थिति जारी पाई संविधान केउं धारा रे उल्लिखित रही? जातीय जरूरी परिस्थिति जारी पाई संविधान केउं धारा रे उल्लिखित अच्छी? ऑप्शन ए धारा 352, ऑप्शन बी धारा 356, ऑप्शन सी 354 ना ऑप्शन डी धारा 360? कौन होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए हो राइट आंसर, 352 है। जातीय जरूरी परिस्थिति जारी पाई संविधान धारा 352 रे उल्लिखित रही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखो बिले, निम्नोक्त केबे केंद्र बजेट लोकसभा रे आगत हुए? निम्नोक्त केबे केंद्र बजेट लोकसभा रे आगत हुए? ऑप्शन ए फेब्रुआरी मासर प्रथम दिन, ऑप्शन बी फेब्रुआरी मासर शेष दिन, ऑप्शन सी मार्च मासर प्रथम दिन, ऑप्शन डी मार्च मासर शेष दिन? कौन होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी फेब्रुआरी मासर शेष दिन। ठीक अच्छे, ऑप्शन बी हो राइट आंसर।
ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଶେଷ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି ହୁଏ? ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି ହୁଏ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ବି 356 ଧାରା ହେଲା, ଧାରା 356, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଦାଧିକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇନଥାନ୍ତି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଦାଧିକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇନଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ମହାଧିବକ୍ତା, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ସି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଆୟୁକ୍ତ, ଅପସନ୍ ଡି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଲେଖିଥାନ୍ତି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଲେଖିଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ବି ବାଚସ୍ପତି, ଅପସନ୍ ସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଅପସନ୍ ଡି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12, କିଏ ଆମ ଦେଶର ଐକ୍ୟ ଓ ସଂହତିର ପ୍ରତୀକ? କିଏ ଆମ ଦେଶର ଐକ୍ୟ ଓ ସଂହତିର ପ୍ରତୀକ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ବି ବାଚସ୍ପତି, ଅପସନ୍ ସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13, ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣାନାମା ସଂସଦରେ ଥରେ ଅନୁମୋଦିତ ହେଲେ ଏହା କେତେ କାଳ ବଳବତ୍ତର ରହେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନା 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନା 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନା 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14, କିଏ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରନ୍ତି? କିଏ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରନ୍ତି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ନା ଅର୍ଥ ସଚିବ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବେଦନ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି? ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବେଦନ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଧାରା 136 ହେଲା, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16, ଦେଖ ପିଲେ, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପରାମର୍ଶ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପରାମର୍ଶ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଧାରା 143। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17, ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ରକ୍ଷା କବଚ ରୂପେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପରିଚିତ? ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ରକ୍ଷା କବଚ ରୂପେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପରିଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଲୋକସଭା, ଅପସନ୍ ବି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଅପସନ୍ ସି ରାଜ୍ୟସଭା, ନା ଅପସନ୍ ଡି ବିଧାନସଭା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18, ଦେଖ ପିଲେ, ଅର୍ଥ ଚିଠାକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାପ୍ତି ଦିନଠାରୁ କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ? ଅର୍ଥ ଚିଠାକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାପ୍ତି ଦିନଠାରୁ କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ? ଅପସନ୍ ଏ 10 ଦିନ, ଅପସନ୍ ବି 14, ଅପସନ୍ ସି 12, ନା ଅପସନ୍ ଡି 16 ଦିନ? କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ପିଲା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି 14 ଦିନ ହେଲା, ଅର୍ଥ ଚିଠାକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାପ୍ତି ଦିନଠାରୁ 14 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19,
ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଦନରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଦନରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଲୋକସଭା, ଅପସନ୍ ବି ବିଧାନସଭା, ଅପସନ୍ ସି ରାଜ୍ୟସଭା, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ରାଜ୍ୟସଭା ହେଲା, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ରାଜ୍ୟସଭା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20, ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧିବେଶନ କିଏ ଆହ୍ୱାନ କରିଥାନ୍ତି? ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧିବେଶନ କିଏ ଆହ୍ୱାନ କରିଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଅପସନ୍ ବି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଅପସନ୍ ସି ବାଚସ୍ପତି, ନା ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21, ଓଡ଼ିଶାରୁ ସର୍ବାଧିକ କେତେ ଜଣ ସଭ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଯାନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାରୁ ସର୍ବାଧିକ କେତେ ଜଣ ସଭ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି 10 ଜଣ ସଭ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 10 ଜଣ ସଭ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22, ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତୋଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତୋଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ 9ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 9ଟି ଆସନ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23, ଲୋକସଭାରେ ସର୍ବାଧିକ କେତେ ଜଣ ନିର୍ବାଚିତ ସଭ୍ୟ ରହିବାର ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଲୋକସଭାରେ ସର୍ବାଧିକ କେତେ ଜଣ ନିର୍ବାଚିତ ସଭ୍ୟ ରହିବାର ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 550ଟି ସଭ୍ୟ ହେଲା, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 550। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24, ଦେଖ ପିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ କେତେ ଜଣ ସଭ୍ୟ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଅଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ କେତେ ଜଣ ସଭ୍ୟ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ 18 ଜଣ, ଅପସନ୍ ବି 13 ଜଣ, ଅପସନ୍ ସି 15 ଜଣ, ନା ଅପସନ୍ ଡି 12 ଜଣ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି 13 ଜଣ ସଭ୍ୟ ହେଲା, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ 13 ଜଣ ସଭ୍ୟ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ରହିବା ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ରହିବା ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି 15% ହେଲା, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 15। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26, ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଜନ୍ମ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଜନ୍ମ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ, ନା 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖ, ନା 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ, ନା 1950 ଜାନୁଆରୀ 26? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଜନ୍ମ 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27, ସଂସଦର 2ଟି ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ବେଶୀରେ କେତେ ସମୟର ବିରତି ଥିବା ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ସଂସଦର 2ଟି ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ବେଶୀରେ କେତେ ସମୟର ବିରତି ଥିବା ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି 6 ମାସ ହେଲା, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 6 ମାସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28, କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି କରାଗଲେ ସେଠାରେ କିଏ ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି କରାଗଲେ ସେଠାରେ କିଏ ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ସି ରାଜ୍ୟପାଳ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଲା, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ରାଜ୍ୟପାଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29, କାହାର ମର୍ଜି ଅନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହନ୍ତି? କାହାର ମର୍ଜି ଅନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହନ୍ତି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ନା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ନା ଲୋକସଭା, ନା ରାଜ୍ୟସଭା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଲୋକସଭା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଲୋକସଭା।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देख पिले राष्ट्रपति बहिष्कार पर महाअभियोग प्रस्ताव प्रथम संसदर क्यों गृह आगत कर राष्ट्रपति बहिष्कार पर महाअभियोग प्रस्ताव प्रथम संसदर क्यों गृह आगत कर राज्यसभा लोकसभा उभय गृह ना ऑप्शन डी कौन सी नुहे कौन हम राइट आंसर ऑप्शन सी उभय गृह है ऑप्शन सी हो राइट आंसर ठीक अच्छे। नेक्स्ट राष्ट्रपति हेबापाई जड़े व्यक्ति बयस अति कम केते हेबा आवश्यक राष्ट्रपति हेबापाई जड़े व्यक्ति बयस अति कम केते हेबा आवश्यक कौन हम राइट आंसर ऑप्शन सी 35 है ऑप्शन सी हो राइट आंसर 35 वर्ष हवा आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 निम्नोक्त मध्य क्यों पदाधिकारी को संबोधन करी राष्ट्रपति निजर इस्तफा पत्र लिखि थांती निम्नोक्त मध्य क्यों पदाधिकारी को संबोधन करी राष्ट्रपति निजर इस्तफा पत्र लिखि थांती कौन हम राइट आंसर प्रधानमंत्री बाचस्पति ना ऑप्शन सी सुप्रीमकोर्टर प्रधान विचारपति ना ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति कौन हम राइट आंसर ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति ठीक अच्छे ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति ठीक अच्छे ऑप्शन डी हो राइट आंसर उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 जातीय जरूरी परिस्थिति जारी पाई संविधान रे क्यों धारा उल्लेख अच्छी जातीय जरूरी परिस्थिति जारी पाई संविधान रे क्यों धारा उल्लेख अच्छी कौन हम राइट आंसर ऑप्शन सी धारा 352 है ऑप्शन सी हो राइट आंसर धारा 352 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 अर्थ चिठा को राज्यसभा प्राप्ति दिन ठारू केते दिन मध्य अनुमोदन करिया वांछनीय अर्थ चिठा को राज्यसभा प्राप्ति दिन ठारू केते दिन मध्य अनुमोदन करिया वांछनीय कौन हम राइट आंसर ऑप्शन ए 14 है ऑप्शन ए हो राइट आंसर 14 दिन मध्य अनुमोदन करिया वांछनीय अर्थ चिठा को राज्यसभा प्राप्ति दिन ठारू 14 दिन मध्य अनुमोदन करिया वांछनीय ऑप्शन ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देख पिले किए केंद्र सरकार प्रशासनिक मुख्य किए केंद्र सरकार प्रशासनिक मुख्य ऑप्शन ए राष्ट्रपति ऑप्शन बी प्रधानमंत्री ऑप्शन सी बाचस्पति ऑप्शन डी कैबिनेट सचिव कौन हम राइट आंसर किए केंद्र सरकार प्रशासनिक मुख्य ऑप्शन बी प्रधानमंत्री ठीक अच्छे ऑप्शन बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 वर्तमान राज्यसभार सर्वमोट सभ्य संख्या केते वर्तमान राज्यसभार सर्वमोट सभ्य संख्या केते पिले कौन हम राइट आंसर ऑप्शन बी 245 है ऑप्शन बी हो राइट आंसर 245। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 राज्यसभार सभ्यपद पर जड़े व्यक्ति निम्नोक्त बयस मध्य अति कम केते हेबा आवश्यक राज्यसभार सभ्यपद पर जड़े व्यक्ति निम्नोक्त बयस मध्य अति कम केते हेबा आवश्यक कौन हम राइट आंसर ऑप्शन बी 30 है ऑप्शन बी हो राइट आंसर 30 वर्ष बयस हवा आवश्यक ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देख पिले सर्वोच्च न्यायालयर विचारपति माने केते वर्ष बयस अवसर ग्रहण करती सर्वोच्च न्यायालयर विचारपति माने केते वर्ष बयस अवसर ग्रहण करथांती कौन हम राइट आंसर ऑप्शन डी 65 वर्ष है ऑप्शन डी हो राइट आंसर 65 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 लोकसभा किए अध्यक्षता करती लोकसभा किए अध्यक्षता करथांती ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति ऑप्शन बी बाचस्पति ऑप्शन सी प्रधानमंत्री ऑप्शन डी अर्थमंत्री कौन हम राइट आंसर लोकसभा किए अध्यक्षता करती ऑप्शन बी बाचस्पति ठीक अच्छे ऑप्शन बी हो राइट आंसर बाचस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 केंद्र साधारण सेवा आयोगर अध्यक्ष को किए नियुक्ति दियंती केंद्र साधारण सेवा आयोग अध्यक्ष को किए नियुक्ति देइथांती ऑप्शन ए राष्ट्रपति ऑप्शन बी प्रधानमंत्री ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति ना ऑप्शन डी गृहमंत्री कौन हम राइट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति ठीक अच्छे ऑप्शन ए राष्ट्रपति।
ठीक अच्छे ऑप्शन ए हो राइट आंसर राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 केंद्र मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति मध्य किए जोगसूत्रधारी भाव कार्य करती। केंद्र मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति मध्य किए जोगसूत्रधारी भाव कार्य करती। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी बाचस्पति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। ठीक अच्छे ऑप्शन डी हो राइट आंसर प्रधानमंत्री। केंद्र मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति मध्य प्रधानमंत्री जोगसूत्रधारी भाव कार्य करते। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 ओडिशारू केते संख्यक सदस्य लोकसभा को प्रतिनिधित्व करथांती। ओडिशारू केते संख्यक सदस्य लोकसभा को प्रतिनिधित्व करथांती। कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन सी 21। ठीक अच्छे ऑप्शन सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 राज्यसभार केते जन सदस्य प्रति 2 वर्ष रे अवसर ग्रहण करथांती। राज्यसभार केते जन सदस्य प्रति 2 वर्ष रे अवसर ग्रहण करथांती। ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 1/5। कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन ए 1/3। ठीक अच्छे ऑप्शन ए हो राइट आंसर 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 कैबिनेट रे गृहीत निष्पत्ति को किए कार्यकारी करथांती। कैबिनेट रे गृहीत निष्पत्ति को किए कार्यकारी करथांती। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी बाचस्पति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी अर्थमंत्री। कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। ठीक अच्छे ऑप्शन सी हो राइट आंसर प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 उपराष्ट्रपति कार्यकाल केते वर्ष। उपराष्ट्रपति कार्यकाल केते वर्ष पिले 4 वर्ष ना 5 वर्ष ना 6 वर्ष ना 7 वर्ष। कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन बी 5 वर्ष। ठीक अच्छे ऑप्शन बी हो राइट आंसर 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 भारतर प्रथम महिला राष्ट्रपति हेबार सौभाग्य लाभ किए अर्जन करिसेंती। भारतर प्रथम महिला राष्ट्रपति हेबार सौभाग्य लाभ किए अर्जन करछंती। ऑप्शन ए श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी श्रीमती उषा देवी ना ऑप्शन डी श्रीमती सुमित्रा महाजन। कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन ए श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है ऑप्शन ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देख पिले निम्नोक्त केउं परिस्थिति रे नागरिकर मौलिक अधिकार संकुचित हुए और सांविधानिक प्रतिकार अधिकार कार्यकारी हुए नहीं। निम्नोक्त केउं परिस्थिति रे नागरिकर मौलिक अधिकार संकुचित हुए और सांविधानिक प्रतिकार अधिकार कार्यकारी हुए नहीं। केउं परिस्थिति रे? कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन डी जातीय जरूरी परिस्थिति रे है ऑप्शन डी हो राइट आंसर जातीय जरूरी परिस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 मृत्युदंडादेश पाइथिया व्यक्ति को किए क्षमा प्रदान करती। मृत्युदंडादेश पाइथिया व्यक्ति को किए क्षमा प्रदान करती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ना सर्वोच्च न्यायालय मुख्य विचारपति। कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ऑप्शन ए हो राइट आंसर मृत्युदंडादेश पाइथिया व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा प्रदान करती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देख पिले राष्ट्रपति अनुमति रे केउं केंद्र मंत्री वार्षिक बजेट उपस्थापन करती। राष्ट्रपति अनुमति रे केउं केंद्र मंत्री वार्षिक बजेट उपस्थापन करती। ऑप्शन ए राष्ट्रमंत्री ना ऑप्शन बी अर्थमंत्री ना गृहमंत्री ना ऑप्शन डी विदेश मंत्री। कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन बी अर्थमंत्री। ऑप्शन बी अर्थमंत्री। ठीक अच्छे ऑप्शन बी हो राइट आंसर अर्थमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 सर्वोच्च न्यायालय निम्नोक्त केउठारे अवस्थित। सर्वोच्च न्यायालय निम्नोक्त केउठारे अवस्थित? कलिकता, हैदराबाद, मुंबई ना दिल्ली। कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन डी दिल्ली है ऑप्शन डी हो राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली ठारे अवस्थित मन रखिए पिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 राष्ट्रपति कार्यकाल केते वर्ष। राष्ट्रपति कार्यकाल केते वर्ष?
ଅପସନ୍ ବି 5 ବର୍ଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 5 ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସାମରିକ ଓ ବେସାମରିକ ବାହିନୀର ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସାମରିକ ଓ ବେସାମରିକ ବାହିନୀର ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଜାନୁଆରୀ 26। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପିଲେ ଏଇ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରୁ ବଛା ବଛା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।